जगह 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, मोहम्मद आसिफ के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि देर रात जैसे ही मौसमियात ने कहा था कि जो है मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी और बाहरी इलाकों में बर्फबारी होगी और कहीं कहीं मैदानी इलाकों में भी जो है बर्फबारी के चांसेस हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देर रात से ही बर्फबारी हुई और बर्फबारी जो बाहरी इलाके हैं जिला शोपियां के, जैसे पीर की गली, दुबजिन या हीरपुरा या बाकी इलाके जो है वहाँ पे बर्फबारी जो है देर रात से ही जारी रही सुबह तक। और अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में भी 1 से 2 इंच की आसपास जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त हम जो है हिस्टोरिकल मग रोड के बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ पे हमने देखा कि कुछ नौजवान जो है यहाँ पे यहाँ पे आए हुए हैं और फोटोज वगैरह या जो है स्नो बॉल के जो है एक दूसरे के साथ जो है वो खेल रहे थे। दिलकश नज़ारा देखने को मिला है। और मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही हालांकि हर जगह पे जहाँ पे भी आप जाएं वहाँ पे बच्चे हों या नौजवान हों वो बर्फबारी के साथ बर्फ जो है स्नो इसके साथ खेलते हैं और बड़ी मसरत और उनके चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन इस ज़मीन में कुछ चीज़ें हैं जो जिला इंतज़ामिया को भी मद्देनज़र रखनी है। वो सवाल जो है हम कुछ इन नौजवानों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आप कहाँ से हैं और क्या कुछ जो है इंतज़ामिया से आप कहेंगे कि क्या इंतज़ाम होने चाहिए इस विंटर सेशन की बात करेंगे। जी, मैं पीरज़ादा शारिक में शोपियां से मैं शोपियां में रहता हूं और मैं शोपियां एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस मौसम में, खासकर इस विंटर मौसम में इक़दाम जो है वो उठाने चाहिए। इस तरह के इक़दाम का लोगों को मुश्किलात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शोपियां एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर बर्फ़बारी जो है वो ज़्यादा होती है। हालांकि अभी तक उसका तो बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन पहले से अगर इंतज़ाम किए जाए, जिस तरह हम पहले देख रहे थे कि जो इंतज़ाम किए जा रहे थे, हमने 5 फुट बर्फ़ हुई उसके बावजूद भी यहाँ पे बिजली चली और वैसा ही चाह रहे हैं कि बिजली, पानी या दीगर जो तिबी सहूलियात है वो फराहम की जाए। क्या कुछ जैसे बर्फबारी कल देर रात से हुई, कई इलाकों में 6-7 इंच के आसपास बर्फबारी काट गई, मैदानी इलाकों में 1 से 2 इंच काट गई। आपको क्या लग रहा है कि इस जो है बर्फबारी से कितना फ़ायदा होगा हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात? देखिए, शोपियां जो है वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर के हवाले से हॉर्टिकल्चर सेक्टर का एक हब है और यहाँ पर बर्फबारी जो है वो काफ़ी मुफीद मानी जाती है, क्योंकि जो खेत खलियान है, सेबों के बागात है, उनके लिए काफ़ी मुफीद होती है बर्फबारी। और माहिरीन भी अक्सर व बेशतर इनका जिक्र कर रहे होते हैं कि ये बर्फबारी जो है काफ़ी मुफीद है, काफ़ी दिलचस्प माहौल इस बर्फबारी से पैदा होता है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर के हवाले से अगर बात करें, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए काफ़ी मुफीद है। शुक्रिया बात करने के लिए। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी कुछ नौजवान हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल जो है वो देखने को मिल रही है, किस तरह से जो है। हालांकि कई इलाकों में जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है और अभी हालांकि मौसम ठीक है और कहा जा रहा है कि दोपहर के बाद जो है मौसम ठीक होगा और 10 दिन जो है आने वाले 10 दिन मौसम ड्राई रहने की चांसेस हैं, ये कहा गया है। जब सब आपसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ से बर्फबारी हुई थी लेकिन अब मौसम जो है धीरे धीरे साफ हो रहा है, कैसा लग रहा है बर्फ़ को देख के? देखो, सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने प्लेटफार्म में मुझे बात करने का मौका दिया। ये मैंने इससे पहले भी कहा था कि ये जो है ये स्नोफॉल ये हमारे लिए एक नियामत होती है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे ड्राई स्पेल चल रहा था। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लेट में स्नोफॉल हुई थी। इस साल अभी जो चले कलान की आमद है उससे पहले एडवांस में ही यहाँ पे स्नोफॉल हो गई, तो ये हमारे लिए बायस मसरत की बात है, क्योंकि हमारा जो शोपियां यानी वो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर पे ही ज़्यादा मुनहसर रहता है। ये हमारे इस सनत हॉर्टिकल्चर सनत के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। और बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां की गई है विंटर के लिए, घरों में क्या कुछ तैयारियां की जाती हैं? देखो, ये तो हस्ब रिवायत आपको पता ही है, ये कोई अचानक से नहीं होता है, कोई मतलब कोई ऐसा सीज़न होता है। ये हम आपको पता है कि अक्टूबर से ही हम हर कोई अपने अपने लेवल पे तैयारी करता है विंटर्स के लिए। बच्चे अलग से करते हैं, मतलब घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो अलग से करते हैं, हाउस जो फैमिली होता है हेड का वो अलग से करता है तैयारी। और गवर्नमेंट ने भी इस हवाले से काफ़ी तैयारी करी है। तो हम जब देखते हैं कि गवर्नमेंट लेवल से देखते हैं तो पिछले साल बहुत अच्छा इक़दाम रहा था। मतलब पिछले साल जो गवर्नमेंट इंतजामिया थे तो उसने अच्छे इक़दाम रखे थे। इस साल हम अपील करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि जो एनसी गवर्नमेंट है वो हमारे लिए बहुत से सारी फैसिलिटियाँ मुहैया रखेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुछ डिमांड्स भी हैं लोगों की, क्योंकि ऑन टॉस रहनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि डीसी शोपियां की बात करें
تو بہت ہی اچھے کام جو ہے جب سے انہوں نے یہاں پہ چارج سنبھالا ہے کیے ہیں. لیکن دیکھنے والی بات ہے کہ اب جو ونٹر سیشن جو ہے ونٹر سٹارٹ تو ہو چکا ہے لیکن برف باری یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے جس کے کارن جو ہے لوگوں کو مشکلاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. ضلع انتظامیہ کو بہت سے اقدامات جو ہے وہ اٹھانے چاہیے. پہلے سے ہی یہاں مین اینڈ مشینری جو ہے وہ تیار رہنی چاہیے. حالانکہ آج صبح ہی جو ہے ضلع انتظامیہ کی طرف سے جو ہے کچھ ہیلپ لائن نمبرز جو ہیں وہ ایشو کیے گئے ہیں تاکہ کہیں پہ کسی بھی کارن کوئی بھی پرابلم ہو تو لوگ جو ہے ڈائریکٹ بلا جھجک کسی بھی کنسرن آفیسر کے ساتھ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. اس بیچ ہمارے ساتھ ایک ساتھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ صبح سے ہی لوگ جو ہے اب اس ہیرپورہ ایریا یا باقی ایریاز کا رخ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ برف باری ہوئی ہے. آج پہلی برف باری جو ہے میدانی سیشن میں ہوئی ہے, فرسٹ فیل ہوا ہے ایسا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کتنی مسرت یا آپ کو کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ برف باری دیکھ کے؟ بالکل ظاہر سی بات ہے, خوشی لازمی ہے. خوشی کیوں نہ ہو, 1 سال سے ویٹ کر رہے ہیں برف باری کب ہوگی تو خوشی ہوگی. اور اس سے پہلے بھی اگر ہم بات کریں گے تو پیر کی گلی ڈویژن پہ سنو فال دیکھنے کو ملا تو لوگ وہاں تک پہنچ رہے تھے, برف باری کا لطف اندوز ہونے پیر کی گلی تک پہنچ رہے تھے. تو اب پلینز میں پڑی ہے, پلینز میں ہیرپورہ سندھو بری حالت میں پڑی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ٹاؤن سے 2-4 کلومیٹر ہی دوری پر ہے تو لوگ کیوں نہیں آئیں گے, لوگوں کی لازمی ہے, خوشی تو بنتی ہے. کیا کچھ انتظامات جو ہے ضلع انتظامیہ کو اٹھانے چاہیے, کرنے چاہیے؟ مین اور مشینری کو کیا پہلے سے ہی تیار رکھنا چاہیے کیونکہ ہیوی سنو فال ہوتا ہے, بعد میں جو ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے گاؤں جو ہے کٹ جاتے ہیں اور کہیں پرابلمس ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پہ سی پیشنٹس بہت زیادہ ہیں. کیا کہنا چاہیے ضلع انتظامیہ اور کیا بالکل دیکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم ضلع شوپین کی بات کریں گے, مخصوص ضلع شوپین کی, تو پہلے سے ہی پہاڑی ضلع مانا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے باقی ڈسٹرکوں کے نسبت سے برف باری زیادہ ہوتی ہے. تو اگر ہم بات کریں گے آج کی تو ابھی ونٹر پریپریشنس کی یا پھر تیاری کی, تو انتظامیہ اس سے پہلے ہی میٹنگز لے رہی تھی, جائزہ لیا ہے. اور انتظامیہ ونٹر کے آمد سے ہی اس چیز کا جو ہے نوٹس لے رہے ہیں کیونکہ یہ اچانک سے نہیں ہے کہ اب جو ہے اچانک سے برف باری ہوگی تو اب انتظامیہ اس میں وہ دیکھے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یہ تو ظاہر سی بات ہے, ونٹر آنا ہے دسمبر میں, نومبر میں, جنوری میں جو ہے برف باری کبھی بھی ہو سکتی ہے, ونٹر کے مہینے ہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے انتظامیہ کو ان چیزوں کے لیے, انتظامیہ کو برف باری سے نپٹنے کے لیے پہلے سے ہی جو ہے تیار رہنا چاہیے. اور جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ آج بھی جب صبح سویرے سے ہی برف باری ہوئی تھی تو کشمیر یہ شوپین کے بیشتر علاقوں میں, کیلر دیگر علاقوں میں, تو مین اینڈ مشینری کو جاب پہ رکھا گیا تھا, آنٹوز رکھا گیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ برف باری ہٹانے کا پورا جو ہے عمل جو ہے چل رہا تھا, برف ہٹانے کا جو ہے پروسیس. اور امید کریں گے کہ آگے جا کے جب بھی آنے والے دنوں میں یا پھر آنے والے مہینوں میں برف باری ہوگی تو انتظامیہ جو ہے بالکل اس کے لیے الرٹ ہے اور لوگوں کو جو ہے جتنی بھی سہولیت ہے وہ پہنچائیں گے. شکریہ بات کرنے کے لیے. تو یہاں کے ایک نوجوان کا اپنا ہی جو ہے کہنا تھا کہ کس طرح سے جو ہے ضلع انتظامیہ کو آن ٹوز رہنا چاہیے, مشینری مین مشینری جو ہے وہ تیار رکھنی چاہیے کیونکہ یہاں پہ ہیوی سنو فال ہوتا ہے جس کے کارن جو ہے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ انتظام کر کے رکھیں, ٹاؤن ہو یا گاؤں ہو, کیونکہ یہاں پہ ہیوی سنو فال ہوتا ہے. حالانکہ اب برف باری کا جو ہے اب شروعات ہو چکی ہے, اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا کچھ جو ہے صورتحال بنے گی. حالانکہ درجات کی بات کی جائے, درجات میں جو ہے بہتری دیکھنے کو ملی ہے. JK24 کے لیے ضلع شوپیان سے محمد آصف.